हेलो एवरीवन आज सेसन रे आम आलोचना करबा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक एम डिस्कसन करबा। तो चलतु स्टार्ट करबा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी प्रथम सभापति किए थे। ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी प्रथम सभापति किए थे गोपबंधु दास ना गोपबंधु चौधरी ना भागीरथी महापात्र ना एकराम रुसल। राइट आंसर कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पिलामाने गोपबंधु दास ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी प्रथम सभापति थे। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही भारतीय जातीय कांग्रेस नामकरण किए करथिले। भारतीय जातीय कांग्रेस नामकरण किए करथिले राइट आंसर कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नारोजी। मन रखिए भारतीय जातीय कांग्रेस को नामकरण करथिले दादा भाई नारोजी। तो केबे प्रतिष्ठा करा जायतिला भारतीय जातीय कांग्रेस मन रखिए 1885 मसीह 1885 मसीह भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठा करा जायतिला मन रखिए। तो किए प्रतिष्ठा करथिले आलान ऑक्टावियन ह्यूम करथिले आलान ऑक्टावियन ह्यूम। तो भारतीय जातीय कांग्रेस सेतेबेले प्रथम सभापति किए थे। भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम सभापति किए थे मन रखिए उमेश चंद्र बनर्जी थे। उमेश चंद्र बनर्जी थे मन रखिए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही जातीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन रे किए अध्यक्षता करथिले। जातीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन रे किए अध्यक्षता करथिले मोतीलाल नेहरू ना महात्मा गांधी ना जवाहरलाल नेहरू ना मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिलामाने जवाहरलाल नेहरू। जातीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन रे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करथिले। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिलामाने। तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन नेतृत्व किए नहीं। आम ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन नेतृत्व किए नहीं। सुरेंद्र पट्टनायक ना विनोद कानून गो ना आचार्य हरिहर दास ना निरंजन घोष। कौटा राइट आंसर हो पिलामाने ऑप्शन नंबर सी आचार्य हरिहर दास ओडिशार आईन अमान्य आंदोलन नेतृत्व नहीं। तो केबे आईन अमान्य आंदोलन होता पिलामाने मन रखिए 12 मार्च 1930 मसीह 1930 आईन अमान्य आंदोलन आरंभ होता मन रखिए। तो नेक्स्ट देखिबा भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम काहाकू कुआजाए। भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम काहाकू कुआजाए कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी सिपाही विद्रोह को कुआजाए। सिपाही विद्रोह को कुआजाए भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली। तो केबे सिपाही विद्रोह होता मन रखिए 1857 मसीह सिपाही विद्रोह होता। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा भारतर प्रथम भाइसराय किए थे। भारतर प्रथम भाइसराय किए थे मन रखिए लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउं बड़लाट सती प्रथार उच्छेद करथिले। केउं बड़लाट सती प्रथार उच्छेद करथिले किए करथिले राइट आंसर कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिलामाने लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मन रखिए ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा वंदे मातरम रचयिता किए पिलामाने शरत चंद्र चटर्जी ना प्रेमचंद ना बंकिम चंद्र चटर्जी ना रविंद्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम रचयिता होउछथि बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम सभापति किए थे। भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम सभापति किए थे उमेश चंद्र बनर्जी ना उमेश चंद्र बनर्जी थे मन रखिए ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा प्रेम बाटिका किए रचना करथिले पिलामाने। प्रेम बाटिका किए रचना करथिले सुर दास ना तुलसी दास ना जगन्नाथ दास ना रसखा। मन रखिए रसखा पिलामाने प्रेम बाटिका रचना करथिले मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट देखिबा केउं सुल्तान दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा प्रचलन करथिले। केउं सुल्तान
ଦିନାର ନାମକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ପିଲାମାନେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଦିନାର ନାମକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ କିଏ ୱାଜିର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ କିଏ ୱାଜିର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନା ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ନା ଖଜଣା ଆଦାୟକାରୀ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁଲତାନୀ ଶାସନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଜିର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ କିଏ ଥିଲେ? ଆକବର ଦରବାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ କିଏ ଥିଲେ? ବୀରବଲ ନା ମାନସିଂ ନା ବିଷମ ଦାସ ନା ତାନସେନ? ମନେ ରଖିବେ ତାନସେନ ପିଲାମାନେ। ଆକବର ଦରବାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ ତାନସେନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାମଚରିତ ମାନସର ରଚୟିତା କିଏ? ରାମଚରିତ ମାନସର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଷମ ଦାସ ନା ତୁଳସୀ ଦାସ ନା ରସମ ଖାଁ ନା ଅବୁଲ ଫାଜଲ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ତୁଳସୀ ଦାସ ପିଲାମାନେ। ରାମଚରିତ ମାନସର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ଦାସ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେବେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? କେବେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? କେବେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ 1498ରେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ନା ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ନା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବେଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବେଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ନା ଲେଖା ନା ଖଡ଼ଗ ନା ପୁସ୍ତକ? ମନେ ରଖିବେ ଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ। ବେଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଯୁଗରେ ମାନବ କୃଷିର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଯୁଗରେ ମାନବ କୃଷିର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ନା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୌଣସି ନୁହେଁ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମାନବ କୃଷିର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦିନ ଇ ଇଲାହି ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଦିନ ଇ ଇଲାହି ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ କେଉଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ବାବର ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର ନା ଆକବର ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ? ମନେ ରଖିବେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ପିଲାମାନେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କେଉଁ ମସିହାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କେଉଁ ମସିହାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବେ 1905ରେ। 1905ରେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହୋଇଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନରେ ଥିବା କେଉଁଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଏଠି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ଅଟେ? ତ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁଇଟି ସୋପାନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହାନଗର ନିଗମ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ଏଥିରେ ପଚାରିଛି କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଟେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପିଲାମାନେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ, ମହାନଗର ନିଗମ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ନାଗରିକ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ନ୍ୟାୟାଳୟ ନା ପୋଲିସ ନା ଓକିଲ ନା କାରାଗାର?
मन रखिए न्यायालय ना न्यायालय रही राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा ग्राम को स्वायत्त शासन देबा केउ व्यक्तिंकर आग्रह थिला ग्राम को स्वायत्त शासन देबा केउ व्यक्तिंकर आग्रह थिला बलवंत राय मेहटा ना सर्वपल्ली राधाकृष्ण ना लाल बहादुर शास्त्री ना महात्मा गांधी राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पिला माने महात्मा गांधी आग्रह थिला राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा पौरपालिका को वार्ड सभ्य को कौन कहुए पौरपालिका वार्ड सभ्य को कौन कहुए कौन कहुए पिला माने कॉर्पोरेटर कहुए ना काउंसिलर कहुए ना पंच कहुए ना मेंबर कहुए कौन कहुए मन रखिए काउंसिलर कहुए पिला माने काउंसिलर कहुए। तो पौरपालिका बैठक में किए सभापति करती पिला माने पौरपालिका बैठक में किए अध्यक्षता करती बा सभापतित्व करती मन रखिए चेयरमैन पिला माने चेयरमैन करती राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा जिल्ला रे थिबा समस्त पंचायत समितिर अध्यक्ष मानक मध्यरु प्रतिवर्ष केते प्रतिशत अध्यक्ष सभ्य रूपे जिला परिषद को जाइथांती 2/3 ना 1/3 ना 1/4 ना 1/5 राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पिला माने 1/3 मन रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी एक जनबिलर राष्ट्र अटे तो 4टी ऑप्शन देछि तो 4टी कंट्री देछि तो भितर कोडा गोटे जनबिरल राष्ट्र अटे चीन ना भारत ना मोनाको ना पाकिस्तान राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिला माने मोनाको एटा गोटे जनबिरल राष्ट्र अटे तो चीन भारत पाकिस्तान ये सब हूँ जनबिरल राष्ट्र अटे। तो प्रथम आमर चीन रोचे आ द्वितीय रोचे भारत मन रखिए। तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही आम संविधान अनुଯାयी केंद्र स्तरीय कार्यपालिका को कार्यपालिकार मुख्य किए आम संविधान अनुଯାयी केंद्र स्तरीय कार्यपालिकार मुख्य किए राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री ना मंत्री परिषद मन रखिए राष्ट्रपति ना राष्ट्रपति पिला माने राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो केंद्र कार्यपालिका माने केंद्र कार्यपालिका कहले भारत राष्ट्रपति को बुझेब उपराष्ट्रपति को बुझेब प्रधानमंत्री को बुझेब मंत्री परिषद को समष्टि को बुझेब। तो एथिरे पचारि कि आम संविधान अनुଯାयी केंद्र स्तरीय कार्यपालिका मुख्य किए राष्ट्रपति ना राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कार्यकाल केते वर्ष राष्ट्रपति कार्यकाल हूँ 5 वर्ष राष्ट्रपति होती सर्वोच्च संवैधानिक शासन मुख्य आउ देशर प्रथम नागरिक मन रखिए। तो नेक्स्ट देखिबा किए भारतर प्रथम राष्ट्रपति थिले तो 4टी ऑप्शन देछि तो भितरु किए भारतर प्रथम राष्ट्रपति थिले किए थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ना पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतर प्रथम राष्ट्रपति थिले आ प्रथम उपराष्ट्रपति किए थिले भारतर प्रथम उपराष्ट्रपति किए थिले मन रखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति प्रथम उपराष्ट्र मन रखिए आ प्रथम प्रधानमंत्री किए थिले पंडित जवाहरलाल नेहरू मन रखिए प्रथम प्रधानमंत्री आउ प्रथम महिला राष्ट्रपति किए थिले भारतर प्रथम महिला राष्ट्रपति मन रखिए श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थिले इंपोर्टाट मन रखिए। तो नेक्स्ट देखिबा ओडिशा रे केते जन सदस्य लोकसभा रे अछंती आम ओडिशा रे केते जन सदस्य लोकसभा रे अछंती केते जन मन रखिए 21 जन आम ओडिशा रे लोकसभा रे अछंती आ राज्यसभा रे केते जन मन रखिए 10 जन पिला माने 10 जन राज्यसभा रे 10 जन आ विधानसभा रे 147 जन इंपोर्टाट सब जाक इंपोर्टाट रोच मन रखिए। तो नेक्स्ट देखिबा संविधान रो सर्वशेष व्याख्याकारी के संविधान सर्वशेष व्याख्याकारी किए पार्लियामेंट ना राष्ट्रपति ना सर्वोच्च न्यायालय मन रखिए सर्वोच्च न्यायालय संविधान सर्वशेष व्याख्याकारी हेउची सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा केउ राज्य रे द्विसदनीय विधान मंडल रही केउ राज्य रे द्विसदनीय विधान मंडल रही गुजरात रे ना छत्तीसगढ़ रे ना केरल रे ना बिहार रे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी बिहार मन रखिए बिहार राज्य रे द्विसदनीय विधान मंडल रही राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पिला माने। तो नेक्स्ट देखिबा परिवार हो ग्राम मानकर समष्टि रे राष्ट्र सृष्टि एक कथा किए कहते
ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅଧ୍ୟାପକ ଗାର୍ନର ନା ପ୍ଲାଟୋ ନା ରୁସୋ ନା ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ? ମନେ ରଖିବେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ କହିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କିଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରାମର୍ଶରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି? କିଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପରାମର୍ଶରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନା ବାଚସ୍ପତି? ମନେ ରଖିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି? କେଉଁ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି? 352 ଧାରାରେ ନା 356 ଧାରା ନା 360 ଧାରା ନା 368 ଧାରା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 352 ଧାରା। 352 ଧାରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 360 ଧାରାରେ କ'ଣ? 360 ଧାରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି। 360 ଧାରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 352 ଧାରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେତେତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଛି? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେତେତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଛି? 40ତମ ନା 42ତମ ନା 45ତମ ନା 46ତମ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 42ତମ। 42ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କିଏ ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି? କିଏ ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ବାଚସ୍ପତି ନା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବାଚସ୍ପତି ପିଲାମାନେ। ବାଚସ୍ପତି ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟସଭାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ରାଜ୍ୟସଭାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? କେତେ ବର୍ଷ? 6 ବର୍ଷ ନା 6 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଲୋକସଭାରେ 5 ବର୍ଷ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କିଏ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି? ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କିଏ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ନା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ନଦୀଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ କେଉଁ ନଦୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ? ବୈତରଣୀ ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ହେଇଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଇଗଲା, ମହାନଦୀ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ହେଉଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ। ମନେ ରଖିବେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ, ସାଳନ୍ଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା এই 4ଟି ନଦୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ। ତ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ହେଇଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଇଗଲା, ମହାନଦୀ ହେଇଗଲା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରେଖାକୁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି? କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରୁଛି? ସୀମାଦ୍ରି ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନା ଛତିଶଗଡ଼? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଛତିଶଗଡ଼ ପିଲାମାନେ। ଛତିଶଗଡ଼ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚନଦୀର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ପଞ୍ଚନଦୀର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାକିସ୍ତାନକୁ ନା ପଞ୍ଜାବକୁ ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ନା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ? ମନେ ରଖିବେ ପଞ୍ଜାବକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ପଞ୍ଜାବକୁ କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଚନଦୀର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପଞ୍ଜାବକୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ?
ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ଶିବ ସମୁଦ୍ରମ୍ ନା ଜୋଗ ନା ଧୂଆଁଧାର ନା ଖଣ୍ଡାଧାର? ମନେ ରଖିବେ ଜୋଗ ପିଲାମାନେ। ଜୋଗ ହେଉଛି ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାଜମହଲ କେଉଁ ଶିଳାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? ତାଜମହଲ କେଉଁ ଶିଳାରେ ତିଆରି? ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ନା ବାସାଲ୍ଟ ନା ମାର୍ବଲ ନା ସ୍ଲେଟ୍ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମାର୍ବଲ ପିଲାମାନେ। ତାଜମହଲ ମାର୍ବଲ ପଥରରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ନଦୀରେ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କୋଲାବ ନା ମାଛକୁଣ୍ଡ ନା ନାଗାବଳୀ ନା ସାବରୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମାଛକୁଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ। ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ? ରାଜସ୍ଥାନ ନା ଛତିଶଗଡ଼ ନା ତ୍ରିପୁରା ନା ଓଡ଼ିଶା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନା ମହାନଦୀ ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀକୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ମୁଖ୍ୟ ଉପନଦୀ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଓ କୋଏଲ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ନଦୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ନଦୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ? ଗୋଦାବରୀକୁ ନା ନର୍ମଦାକୁ ନା କୃଷ୍ଣାକୁ ନା କାବେରୀକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଗୋଦାବରୀକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ମହାନଦୀ ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନା ବୈତରଣୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ପିଲାମାନେ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ? ଆମ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ? ପଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ନା କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକା ନା ଲାଲ ମୂର୍ତ୍ତିକା ନା ଲାଟରାଇଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତିକା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା। ମନେ ରଖିବେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଟୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚିରହରିତ କୁହାଯାଏ ନା ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ କୁହାଯାଏ ନା ଜୁଆରିଆ କୁହାଯାଏ ନା କଣ୍ଟାବନ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଧାତବ ପିଣ୍ଡରୁ ଥୋରିୟମ୍ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ? କେଉଁ ଧାତବ ପିଣ୍ଡରୁ ଥୋରିୟମ୍ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ? ଇଲମେନାଇଟ୍ ନା ମୋନାଜାଇଟ୍ ନା ଡୋଲୋମାଇନାଇଟ୍ ନା ସଲ୍ଟ ଫିଟର? ମନେ ରଖିବେ ସଲ୍ଟ ପିଟର ହେବ ପିଲାମାନେ। ସଲ୍ଟ ପିଟର ଧାତବ ପିଣ୍ଡରୁ ଥୋରିୟମ୍ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନା ଓଡ଼ିଶା ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? କେବେ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜୁନ୍ 5ରେ। ଜୁନ୍ 5ରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଏକ ଜୈବ ଖଣିଜ? କେଉଁଟି ଏକ ଜୈବ ଖଣିଜ? ଲୁହା ନା ଖଣିଜ ତୈଳ ନା ତମ୍ବା ନା ସୁନା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଖଣିଜ ତୈଳ। ଖଣିଜ ତୈଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୈବ ଖଣିଜ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତର କେଉଁ ଚାଷରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ? ଭାରତ କେଉଁ ଚାଷରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ? ଧୂଆଁପତ୍ର ନା ଆଖୁ ନା ଚାହା ନା ଧାନ?
राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी पिला माने चाहा चाहा चाषरे पृथ्वी रे प्रथम माने रखिबे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा हिंदुस्तान जहाज निर्माण कारखाना केउठी अवस्थित हिंदुस्तान जहाज निर्माण कारखाना केउठी अवस्थित कोची ना विशाखापट्टना ना मुंबई ना कलकत्ता राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टना माने रखिबे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा इंग्रेज बणिक माननकु सूरत ठारे वाणिज्य कोठी निर्माण करिवार अनुमति किए देइथिले इंग्रेज बणिक माननकु सूरत ठारे वाणिज्य कोठी निर्माण करिवार अनुमति किए देइथिले जहांगीर ना औरंगजेब ना अकबर ना बाबर राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए जहांगीर माने रखिबे इंग्रेज बणिक माननकु सूरत ठारे वाणिज्य कोठी निर्माण करिवार अनुमति जहांगीर देइथिले राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा प्रथम विश्वयुद्ध समय रे इंग्रेज सरकार ओडिशार आदिवासी माननकु केउठाकु पठाइबा पई चेष्टा करुथिले प्रथम विश्वयुद्ध समय रे इंग्रेज सरकार ओडिशार आदिवासी माननकु केउठाकु पठाइबा पई चेष्टा करुथिले इंग्लैंड को ना फ्रांस को ना जर्मनी को ना इटाली को माने रखिबे फ्रांस को पिला माने प्रथम विश्वयुद्ध समय रे इंग्रेज सरकार ओडिशार आदिवासी माननकु फ्रांस को पठाइबा पई चेष्टा करुथिले राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा सिपाही विद्रोह समय रे के भारतर गवर्नर जनरल थिले सिपाही विद्रोह समय रे किए भारतर गवर्नर जनरल थिले के थिले पिला माने माने रखिबे लॉर्ड कैनिंग थिले पिला लॉर्ड कैनिंग। तो केबे सिपाही विद्रोह होइतिला 1857 माने रखिबे 1857 रे तो से समय रे भारतर गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा भारत जातीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन रे केउठारे अनुष्ठित होइतिला भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन केउठारे अनुष्ठित होइतिला कोलकाता ना बॉम्बे ना माद्राज ना पांडिचेरी माने रखिबे बॉम्बे पिला बॉम्बे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे पिला माने प्रथम अधिवेशन आ द्वितीय अधिवेशन केउठारे बसतिला माने रखिबे कलकत्ता पिला माने कलकत्ता रे बसतिला द्वितीय अधिवेशन आ तृतीय अधिवेशन बसतिला माद्राज रे आ चतुर्थ इलाहाबाद रे माने रखिबे। तो नेक्स्ट देखिबा स्वदेशी आंदोलन केबे होइतिला पिला माने स्वदेशी आंदोलन केबे होइतिला राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1905 मसिया 1905 रे स्वदेशी आंदोलन होइतिला आउ बंग विभाजन मध्य होइतिला 1905 रे। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि महात्मा गांधी सत्य हो अहिंसा अस्त्रटी कोन थिला महात्मा गांधींकर सत्य हो अहिंसा अस्त्रटी कोन थिला आंदोलन ना सत्याग्रह ना अस्त्राघात ना अत्याचार राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सत्याग्रह थिला पिला माने सत्याग्रह ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केबे ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठित होइतिला केबे ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठित होइतिला 1919 रे ना 1920 रे ना 1921 रे ना 1922 रे राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1921 रे 1921 रे ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठित होइतिला राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिला माने। तो नेक्स्ट देखिबा पंजाब केसरी काहा कुआ जाय पिला माने पंजाब केसरी काहा को कुआ जाय मोस्ट इंपोर्टेंट बाल गंगाधर तिलक को ना गोविंद बल्लभ पंत को ना लाला लाजपत राय को ना उधम सिंह को राइट आंसर कोडा हो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय को कुआ जाय पंजाब केसरी बोली कुआ जाय ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा एबे देखिबा सीमांत गांधी का कुआ जाय सीमांत गांधी काहा को कुआ जाय काहा को कुआ जाय माने रखिबे अब्दुल गफर खान को तो अब नहीं पिला माने हाँ अब्दुल गफर खान को कुआ जाय सीमांत गांधी बोली कुआ जाय ऑप्शन नंबर डी पिला माने। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि कोरापुट जिल्ला रे भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व किए नेथिले कोरापुट जिल्ला रे भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व किए नेथिले पिला माने माने रखिबे लक्ष्मण नायक नेथिले पिला लक्ष्मण नायक नेथिले कोरापुट जिल्लार भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व नेथिले लक्ष्मण नायक। तो केबे भारत छाड़ आंदोलन होइतिला 1942 मसिया माने रखिबे ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा
आजाद हिंद सरकार रे प्रथम प्रधानमंत्री किए थे? आजाद हिंद सरकार रे प्रथम प्रधानमंत्री किए थे पिला माने मन रखिबे सुभाष चंद्र बोस थे पिला माने सुभाष चंद्र बोस थे। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा वंदे मातरम कविता किए लिखिथिले? वंदे मातरम कविता किए लिखिथिले? ए राइट आंसर कोडा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी लिखिथिले पिला माने बंकिम चंद्र चटर्जी लिखिथिले। तो नेक्स्ट देखिबा इंग्रेज माने केबे ओडिशा अधिकार करथिले? इंग्रेज माने केबे ओडिशा अधिकार करथिले? केबे करथिले? ए राइट आंसर कोडा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए 1803 मसिया रे 1803 मसिया रे इंग्रेज माने ओडिशा को अधिकार करथिले। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी ए कथा के कहिथिले? मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी ए कथा के कहिथिले? के कहिथिले मन रखिबे सुभाष चंद्र बोस कहिथिले। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिला माने